আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হৈছে কংগ্ৰেছৰ যেহেতু এবাৰ কংগ্ৰেছে উত্তৰ প্ৰদেশত ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে ভাল ফলাফল এবাৰ কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু যোগীৰ দুৰ্গত এবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ উদ্দাত্ত ভাষণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত উপস্থিত হৈ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি বিজেপিয়ে পৰাজিত হ'বলগীয়া হ'ল বুলি বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে এটাৰ পাছত আনটোকৈ বিজেপিৰ ভুল এবাৰ আঙুলিয়াই দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাহুল গান্ধীৰ উদ্দাত্ত ভাষণ যোগীৰ দুৰ্গত ৰাহুল গান্ধীৰ দাদাগিৰি আৰু এবাৰ কোনোমতে নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে মোদী এই মন্তব্য কৰিছে জনতাৰ সন্মুখতে মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে বাৰাণসীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে পৰাজিত হ'লহেঁতেন নৰেন্দ্ৰ মোদী এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ 2 পৰা 3 লাখ ভোটত জয়ী হ'লহেঁতেন প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মোদীক পৰাজিত কৰিলেহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি অযোধ্যাত পৰাজিত হ'ল বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে অযোধ্যাত উদ্দাত্ত ভাষণ ৰাহুল গান্ধীৰ আৰু বিজেপি যোগীক ধাৰাসাৰ সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত আজি যেহেতু উপস্থিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী ধন্যবাদ যাত্ৰা আছিল আজি কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ ভুল দেখুৱাই গ'ল ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশক লৈ কংগ্ৰেছৰ এবাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত যেহেতু এবাৰ কংগ্ৰেছমুখী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনতা কিয় অযোধ্যাত পৰাজিত হ'ল বিজেপি তাৰো ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু এইবাৰ কোনোমতে নিৰ্বাচনত বিজয় হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি বাৰাণসীৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধী এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মোদী পৰাস্ত হ'লহেঁতেন বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছে আজি যিহেতু ৰাহুল গান্ধী এবাৰ আজি ধন্যবাদ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনতাক ধন্যবাদ দিছে কংগ্ৰেছে যেহেতু ভাল ফলাফল এবাৰ কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত উপস্থিত হৈ ইটোৰ পাছত আনটোকৈ সমালোচনা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ ভুল আঙুলিয়াই দিছে লগতে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি কিয় অযোধ্যাত বিজেপি পৰাজিত হ'ল তাৰো ব্যাখ্যা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য শুনক और भाइयों और बहनों अयोध्या की सीट हार गए राम मंदिर बनाया उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा एक किसान नहीं था एक मजदूर नहीं था एक पिछड़ा नहीं था एक दलित नहीं आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे अंबानी जी खड़े थे देश के अरबपति खड़े थे पूरा बॉलीवुड खड़ा था क्रिकेट की टीमें खड़ी थी मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे यूं कर रहे थे ना देखा आपने ये आपका काम था ये आपने करवाया है देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं अब ये भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है ये अभी काम शुरू हुआ है ये शुरुआत है हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता हमें नफरत नहीं चाहिए हमें हिंसा नहीं चाहिए हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए सिर्फ अयोध्या में नहीं वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं अगर ये लड़ जाती वाराणसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते भाइयों और बहनों अयोध्या की सीट हार गए राम मंदिर बनाया उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा एक किसान नहीं था एक मजदूर नहीं था एक पिछड़ा नहीं था एक दलित नहीं आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे अंबानी जी खड़े थे देश के अरबपति खड़े थे पूरा बॉलीवुड खड़ा था क्रिकेट की टीमें खड़ी थी मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है
नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब यह भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है, ये अभी काम शुरू हुआ है, ये शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। भाइयों और बहनों, अयोध्या